Lagi na lang. Lagi na lang. Hello guys. Good evening po. Sorry po. May tumawag kasi kaya nawala yung sound again. Kaya another live na naman po tayo kasi hindi siya makabalik ulit. May tumawag po kasi guys. May tumawag. So once na may tutawag po, nawawala yung sound, double mute po siya. So thank you very much po. Tita Jessie Durkio, hello po. Magano nga lang ako. Hello po, Ma'am Anis Comandador. Shoutout po sa inyo. Happy Mot-Mot po. Yun. Ba't 169? Ay, wala ulit. Hindi na yata nag-ano ulit. Hindi yata ulit Tita Jessie, hindi yata ulit nag-ano po ba? Nag-notify? Hindi yata nag-notify. Wala na naman notify, Joms. Ay, nako. Ba't wala nag-notify? Shoutout po sa Team Azul. Kakailan po muna kami ni Joey. Guys, sana. Happy Mot-Mot po. Ayun, no. Sarap ng foods. Ayun si Owe. Uwe, kaway, uwe. Ano? Oh, happy cheat. Hapon happy cheat. Sarap po. Happy Mot-Mot. Thank you po. Sin Ponce, hello po. Uwe, oh. Ay, ko na ka. Try. Iba-iba din po. Puro chicken guys. Hello po. Ma'am Primillion, Annalyn. Walang nag-notify daw guys eh. Kumusta po? Good luck po sila po. Happy Mot-Mot po. Kanta na guys. Pindator, hello po. Jason Reyes, hello po. Pexi Faro. Anong basher na naman? Bakit? Ma'am Telma Vibes, harap po sa inyo. Shane Detour. Thank you. Radial Villanueva, hello po. Ba't kaya hindi nag-notify siya, ano? Thank you po. Ma'am Listen Vlog, shoutout po sa inyo. Guys, may feeling ulit po tayo guys. This week po. May feeling ulit po tayo.
Tita Binita Franco, shoutout po sa inyo. Well, ako na. Uy, tito. Thank you po. Mama Tess, thanks. Nagkasama kayo mag-update. Enjoy your meal. Bashers look, brother, ang kasama. Ba't na naman, ba naman ang ano, guys? Thank you po, Mama Tess. Oh. Salamat po. Kay Happy Matwa Jump Cart at Solid. Happy Matwa po. Ate Charmy Book. Mag-grad share po sa Jump Cart. Team Cat sa Team MJL. Original and GC International. Thank you very much po sa inyo. Ashley. Thank you. Tito Rosaldo Manuel. Dakol pala nwe? Dakol. Take out muna lang. Take out. Hello po. Pineditukan at sarap po. Nasa Pilipinas na po si Auntie. Andun na po sila. Nasa Bangkok po guys kapatid ko. Happy birthday po sa anak po ni Mama Ruth Mercader. Shoutout po sa inyo. Ano po pangalan po? Salamat po. Wala nang pinag-comment at fake page po. Mama Maria Ginto, shoutout po sa inyo. Sabi guys, ang ganda ng Blackpink guys. Mama Grandma, salamat po. Ate Maribel, shoutout po sa inyo. Ate Mia, shoutout po. Thank you po. Sa pong Team Glamix, Team Katsa, Team JC23 Holy Group, happy matmat po. Mama just sa Tibilan, charot po. Merlina Pombo. Team building. Grabe may team building pa. Kadakol pa rin ka, diba? Doon na. Hinihinay po si Pagnuya. Thank you, Mami Grandma. There's Darren Cloud, hello po. Si Lola Lilia pala to. Si Lola Lilia Taligosa. Lola Lilia Taligosa, good evening, Joms at Bro sa abroad mo. Ngayon sabi ay salamat po. Salamat po. Tap, like and share.
Dolomar 213, shoutout po. Ma'am Algarino, shoutout po. Sige po, Ma'am Roy Alex Antalan. Sige po. Roy Alex Antalan. Thank you po. Right. Magpangko na yung salad po. Thank you po. Saan pala ako guys? Saan pala ako guys? Salamat po. Super chatted. Kailan po? Ngayong buwan? Last month? Thank you po, Mama Jam. Opo. Wala dagay hilot dyan. Take care. Salamat po. Thank you po. Ma'am Labukas. Guys, marating tayo guys. Alito po sa dagat guys. Marating po kayo. Please marathon. Thank you po. Salamat po. Sige po. Pabdita Alichi. Alichi of GCFL. Salamat po. Thank you po Ate Alichi. Ate Maribel, salamat. Uy. Ay, si Mamo. Wow, from Tito Robert and Tita Esther. Thank you very much po, Mamo. Sir Robert, Tita Esther, shoutout po sa inyo. Thank you very much po. God bless po. Magkaroon tayo guys na this week po ng feeding ba? Basta may migay po tayo guys groceries. Lili po sa loob, Gray de la Torres. De la Torres. Tita April Roa, Bayani, shoutout po. Happy month po. Guys, finish na ako guys, Shoutout po. Maylin Liray, hello po. Dina Salas, shoutout po.
Gagayan ba yung gupit ni Kuya Rab? O yun eh. Semi-kalbo. Gusto ko rin guys magpagupit. Malapit, ano lang, manipis dito. Konti. Eh di, bawas na pala. Trim-trim lang. Thank you very much po. Di ba sabi ko ba sa Sunday daw ang feeding program ng Kalikabok sa Dagat para makasama si Carla? Pwede po, Ma'am Jasmine. Pwede po. Actually, meron pa pong ano, mauna. Pero hindi siya feeding program. Ayun, thank you po, Ma'am. From Tita Galvi of Team Glamex of GC23 Solid Group, maraming salamat po, Tita Galvi. Thank you po, Ma'am. Salamat po. Grabe. Thank you po kay Mama sa pag-accommodate po sa amin. Opo. Naging ano. Thank you po, Mamo. Thank you po kay Tita Ashma, sa Team Jacqueline. Maraming salamat po. Sa Team Glamex, sa Team GC23 Solid Group. Salamat po. Thank you po sa pag-ano po sa amin. Sobrang nag-enjoy po guys si Carla, NC at Kuya Ned and si Ian. Opo. Sobrang nag-enjoy po sila guys. Ako na naman nag-enjoy ako guys. Oo naman po. Wait, so kakaliwa. Thank you very much po. Big thanks. Opo, salamat po. Shoutout, thank you po pala sa team, ano, nag-ano rin si, ano eh, ang team JC po, International for, ano, for David's ticket. Salamat po, Jamar, thank you po. Opo, nasikaso po kami yan. Kulang na nagawa si Mamo. May mga lakad kami, iniiwan lang namin si Mamo sa ano. Hindi pala iniiwan. Wala lang ano lang pala, nung nagpano kami. Saan mga ba kami punta? Nagpapaklaran. Ay, Bulacan. Ay, sa Philippine Area. Newan sila, ano sila, Mamo. Sila Ate Alex. Yung mga mag-asawang ano po, may anak. TMMG level up. Kila Tita ano din, kay Tita Mandy Moore. Kila Tita Lindy Sabado, salamat po. Opo, nag-enjoy pa. Thank you Tita Glo, Ate kay Nagseba pa po. Opo, stream lang po ako. Or Ma'am Jima Dait, watching from Naga City, salamat po. Salamat po. Tita Ashma, salamat po. Wait. Thank you. Happy Mot. Naubos mo na. Baka nga. Ling may pahilo po. Hindi na lang agad. Okay na siya. Team with Tita Connie, Tita Jenny, Tita Con Sanchez, Tita Jenny, Tita Maylin of Las Vegas. Yan sa Cebu. Sayang. Thank you po Ma'am Terry Faustino. Thank you po.
po. Hmm? Arikan? Ito na. Ito Carl. Ay, kuha kayo. Oo, nguwan. Mayroon. Ay, sa tukay sila. Sabihin mo sila, ante. Magluwas sila sa magsaysay. Si Unil. Ma. Kita Aligayarihin, no? Gandang gabi po. Sarap po sa Team Lollipop. Sarap po. Kailan na? Papa Jam, sabi ni Kuya Perhan, kailan daw ang Vietnam kasi nagtanong na sila ng parap. Ang alam ko po, December po, di ko po alam kung anong exact date. Itanong po kila Kalingap Ian. Salamat po, Ma'am Aligayarihino. Kay Ate April Ruabayani, salamat po. Tita Linji, salamat po. Jones, shout out kay Ma'am Mayrion, nag-sponsor sa pala sa MOBA from Team Deliver. Salamat po, Ma'am Mayrion. Ma'am Mayrion, thank you very much po. Thank you. Salamat po sa pagpa-lunch or pagpakain. Salamat po. December 17 yata, parang ganun nga po. I-confirm ko po kila Kuya Nel. Mga ganyan po, parang mid or second or third week. Tita Esther, okay po yun, my husband said thank you for time, nakausap ka namin. Oh, of course po. Thank you very much po. Nice talking to him po. And I hope maging better na po si Sir Robert po, Tita Esther. Baka lakas lang po kayo. Ayun po, sama natin po si Carla kay sa Vietnam. Thank you Sir Calvario pag-sponsor ng oxygen sa friend namin na si Moro Francisco WRG ng Tropang Gala. Wow! Shoutout po kay Sir Calvario. Thank you very much po Sir Calvario. Grabe naman po yan. Napakabait naman ni Sir Calvario. Opo na, bait po yan. Ma'am si Ernst TV, shoutout po. Tita Socorro, andin ba si Tita Socorro? Shoutout po Ma'am si Ernst, salamat po. And kay salamat din po. Tita Socorro, Tita Miriam Cornel, maraming salamat po. Yeah. Busy. Vietnam sa Danang po. Tama ba? O Danang kami sa Vietnam eh. Danang ba yun? Jom, shoutout din sa TMMJ Level Up sponsor group nag-share sa Bulacan pa kayo. Thank you very much po TMMJ Level Up. Maraming salamat po. Much salamat po. Kay Sir Line din, salamat po. Happy birthday kay Sir Line. Maraming salamat po. Kay Sir Line, maraming salamat po. Ala, copyright tayo. Hindi pa tayo guys ng eh. Jadi kasi nangyari sa lupo. Mag-upload, ano ba i-upload ko bukas? Ma'am Marcia Lipada, hello po. Uy, pa ko tada.
try raw. May panagkunahan na ako. Hindi ko kuha di ulit ko. Kasi naman kidding. Passion. Passion fruit. Saka ito lang. Skyline 21H, salamat po. Update ng bahay ni Tatay Robin po. Pagbalik po, guys, kasi hindi pa po siya, guys, naumpisahan, pero humingi na po ako, guys, ng ano po doon sa gagawa. Humingi na po ako na design, or tama ba? Parang sketch po through online sketch. Busog na nga ako eh. Tita din nasa alas. Kaya nga po ang tugtog. Ewan ko nga eh. Jom's birthday ko sa 26. Ano mabati mo ko, Jom? Solid Jom card. Thank you po, Ma'am Annalyn Idano. Thank you very much po. Salamat po. Gang CO1 Junior, thank you very much po. Uy, Tita